सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 164 ग्राम सोना तथा चांदी के जेवर बरामद करने के साथ ही चोरी के काम में इस्तेमाल किए गए 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। बरामद हुए सोने चांदी के जेवरों का अनुमानित बाजार मूल्य 25 लाख रुपया है। पता चला है कि नवनीत कुमार गुप्ता 2 मोटरसाइकिलों में सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों पर चोरी को अंजाम देता था तथा चोरी किए गए जेवरातों को वह बीरपाड़ा के विजय कुमार शाह नाम के एक जेवर व्यवसायी को बेचता था। पिछले 25 फरवरी को सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाना के अंतर्गत बागाजतीन कॉलोनी में एक घर का अलमारी तोड़कर नवनीत ने 114 ग्राम सोने के जेवर चोरी किया था। इसके बाद 26 फरवरी को प्रधान नगर थाने में इस चोरी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी दिन प्रधान नगर थाना की पुलिस ने छानबीन के क्रम में उस इलाके के विभिन्न सीसीटीवी फुटेजों को देखने के बाद एक मोटरसाइकिल को चिन्हित किया, जिसके बाद उस मोटरसाइकिल को खोजने के लिए पुलिस ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 33 नंबर वार्ड में गए, जहां पर उन्हें पता चला कि आरोपी उस इलाके में किराए पर रहते थे, लेकिन मुख्य आरोपी को वहां से पकड़ा नहीं जा सका। इसके बाद 27 फरवरी को हैदरपाड़ा के घुगनी मोड़ इलाके से मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी ने 114 ग्राम सोना बीरपाड़ा के एक जेवर व्यवसायी विजय कुमार शाह को बिक्री किया है। इसके बाद 27 तारीख को पुलिस का एक दल बीरपाड़ा जाकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी के साथ जंक्शन इलाके से एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। इसके बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस को पूछताछ के बाद पता चला कि पिछले साल दिसंबर महीने में एक चोरी की घटना में 52 ग्राम सोना को उन्होंने विजय कुमार शाह को बेचा था। इसके बाद उसके पास से 164 ग्राम सोना तथा चांदी का जेवर बरामद किया गया है। शुक्रवार को पकड़े गए दोनों आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। इस बारे में प्रधान नगर थाना के आईसी बीडी सरकार ने बताया कि सीसीटीवी स्टाडी करते करते কিছু আমরা এভিডেন্স পেলাম, ছেলের ছবি পেলাম, মোটর বাইক বুলেট ইউজ হয়েছিল, সেটা খোঁজ করতে করতে আলটিমেটলি দেখা গেল সেই মোটর বাইকের লোকেশন এবং অ্যাড্রেস আমরা বের করলাম যখন, তখন সেটা দেখাচ্ছিল এনজেপিতে 33 ওয়ার্ড নাম্বারে অ্যাড্রেস, যে অ্যাড্রেসে বাইক কেনা হয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে আমাদের ছেলেরা প্রচুর চেষ্টা করে এবং তার মোবাইল ট্র্যাক করে কিন্তু ছেলেরা সারা রাত ধরে খাটলো, আরো মোটর বাইক আরো বুলেট ট্র্যাক করলো, বুলেট আমরা মিসগাইড হলাম, হতে হতে আলটিমেটলি ফাইনাল বুলেট ছবি এবং অ্যাড্রেস বুলেট শোরুম থেকে আমরা ছবি বের করলাম এবং যে সিসিটিভি পেলাম সেটা ম্যাচ করলো, সেটার প্রেজেন্ট ওনার ম্যাচ করলো করে আমরা হায়দারপাড়াতে পরের দিন 2টা নাগাদ ওকে ছেলেরা অ্যাপ্রিহেন্ড করলো। করে দেখা গেল যে বুলেট ছবি পারচেস করেছিল সেই ছবি এবং যে ছবি সিসিটিভিতে আমরা পেয়েছি সেই বুলেটের যে কালার এভরিথিং ম্যাচ করে গেল উইথ বুলেট। ওই ছেলেটাকে যখন পেয়ে গেল ম্যাচ করে গেল। এবার ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি কনফেস করে ও বললো যে অলরেডি এই গোল্ড ও আগের দিনই মানে 26 তারিখে বীরপাড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছে, রিসিভার বীরপাড়া। তখন ফলোইং প্রোটোকল আমাদের অফিসাররা বীরপাড়া চলে গেল, পিসি অফিসার গৌতম এবং আয়ো যে ছিল, রাজীব আয়ো, তো এটা রাজীব আয়ো কারেন্ট কেস, চলে গিয়ে ওখানে রানী জুয়েলার্স বলে একটা দোকান আছে, খুব আধুনিক দোকান, বীরপাড়া চৌপাতি থেকে ফালাকাটা যেতে হাতের বাঁদিকে বড় দোকানে, সেটা গিয়ে সেখানে যখন ওকে নিয়ে হাজির হলো তখন সেই ছেলে, তার নাম বিজয় কুমার শাহ, আর যে চুরি করলো তার নাম নবনীত কুমার গুপ্তা। বিজয় কনফেস করলো এবং ওখান থেকে মেল্টেড অ্যান্ড নন মেল্টেড মিলে প্রায় 100 গ্রাম আমরা রিকভারি করলাম। এ নিয়ে উইথ দ্য হেল্প অফ লোকাল পুলিশ স্টেশন প্রপার প্রোটোকলে আবার চলে আসা হলো। ইন্টারোগেশন করে পরের দিন ওর যে মোটর বাইক যেটা ইউজ হয়েছিল সেটা আমরা রিকভারি করলাম এনজিপি থেকে, জংশন থেকে।